Yan lang tayo mag-promo guys ha. Ngayon na po tayo naka-promo guys. Bukas, hindi na po. Kaya if you want to avail po, sana all tulog. Salamat po. Yung Gcash, ay yung bio ko guys, nakasulat dun yung Gcash number ko. Full details po ng Gcash number ko. Yan din po yung ginagamit ko pag nag-a-avail kayo. Yes po. Ayan, yan lang tayo naka-promo guys ha. Ah, magkano avail? Magkano avail? Message ako dito. Ito po yung TG ko. Ito yung TG ko guys. Ito yung TG natin guys. Message ako dyan. Yung nasa IG sticker. Yan. Yes po. Sige, sige. Thanks po sa pag-upload, Jmar. Salamat.